Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholatu wa salamu ala mursalin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini bertepatan dengan malam Jumat Legi, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluangan waktu sehingga bisa hadir dalam majelis yang mulia ini untuk pembacaan surat Yasin dan tahlil, kemudian dilanjutkan doa dan majelis ilmu. Yang kedua, salawat wassalam kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaat di yaumul akhir nanti. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ruli yang telah bersedia kesempatan dalam acara hari ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir. Semoga langkah menuju ke majelis taklim ini akan dicatat sebagai amal kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan kepada jamaah yang malam ini belum bisa hadir, kalau dalam keadaan sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Yang masih dalam perjalanan diberikan kelancaran, keamanan, keselamatan, dan yang lupa dokter diingatkan. Sebelum acara kita mulai, kita bacakan Al-Fatihah dulu untuk kesembuhan Bapak Widodo. Mungkin walaupun sudah sembuh, ya biar lebih sehat lagi. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk pembacaan Yasin akan dipimpin oleh Ustadz Ruli, kemudian tahlil Ustadz Muksor, Kiai Muksor, dan nanti doa Pak Ustadz Ruli. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين جميع ملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'il ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil irda wa min magharibi bakarina khususan abana wa ummatina wa jadadana wa jaditatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa asatidatana wa asatidatana wa zidatina wa nizatamawna bisababil al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dituliskan seluruh dari Bapak Prajamaat Tanjung sekalian mohon disebutkan dalam hati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tulisan pada tempat kalian dan buatnya buat kita kesehatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تبينا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى
قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد فذرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني السماء ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا أسرة النبات ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كلما جميع لدينا محضرون وآيات لهم أن أسينا وأخرجنا ومنها ومنها يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وعاملة أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسخه منه النهار وإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولدينا سيف النهار وهم في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من يشاء وأنما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم عدو مبين وعن بطون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا صراطا فأنى يبصرون ولو نشاء من كان يوم يخلقه على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أمن يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي ينشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وسلم رضي الله تعالى عن أسبتنا حسب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم الغفور الرحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله أي موجود لا إله إلا الله أي معبود لا إله إلا الله أي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد ولي الله لا إله إلا الله سيدنا محمد ولي الله لا إله إلا الله سيدنا محمد حبيب الله لا إله إلا الله سيدنا محمد حبيب الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Subhanallah Khalaqallah Subhanallah adada ma Khalaqallah
يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وسلم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين بالنعم حمدا يوفي نعمك في مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا في الأولين وسلم وسلم على سيدنا في الآخرين وسلم وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم وسلم على سيدنا في الملائكة على يوم القيامة اللهم اغفر لنا بالإيمان والإسلام برحمتك اللهم اللهم تقبل وأوصل كما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من كل لا إله إلا الله وما سبنا من كل سبحانه وبحمده وما صلى سيدنا محمد هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة وقادمها في مجلس في مبارك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما شبه الناصر الحكم الأخوان من أنبياء المرسلين وأولياء الشهداء والصالحين والسادة المتابعين والعلماء العاملين المخلصين من جميع مجدتي وأجدتي وأساتذتنا ولمن ابتلى وهمنا بسببه ولأجري وإلى خصوصا المرحوم مجلس تعليم Ustaz Yasin Tahlil Maliki RT 5 semoga disebut datang malaikat yang berkiamat. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وبارهم اللهم اغفر له وارحمه وآفه وبارهم اللهم اغفر لها وارحمها وآفهم وبارها اللهم زد رحمة ومغفرة من أهل الكفر من لا إله إلا أنت السلام اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك صمدا في الدين وعافية في الجسد وسيرة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة من الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجة من النار وعافية من السماء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العافية والمغفرة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب سعيد اللهم قد نجاتنا واسل مقاصدنا واسل مقدامنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربك بقضائك وصبرنا على بلائك وانزلنا سبحانك اللهم لك الحمد ولك الفرج ولك المستقام والمستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد وألف
بين قلوبهم وأسئلة بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا راحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم اغفر لنا بالإيمان والإسلام وقدس قادما برحمتك يا راحمين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في الحج والعمرة في هذا الأمر والأمر بأحسن حال يا راحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian tadi telah kita melaksanakan pembacaan surat Yasin, tahlil dan doa. Semoga bacaan-bacaan tadi akan terus kita menjadi anak yang soleh akan husnul khotimah. Sehubungan dengan berbarengan dengan acara sholawatan di DPG untuk bapak-bapak yang akan melanjutkan sholawatan, dipersilakan yang tetap tinggal di sini bisa mengikuti majelis ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Ruli. Demikian dari kami pembawa acara. Apabila ada kurang berkenan, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih pada Pak Ruli yang telah bersedia ketepatan dengan segala suguhannya, dan bapak-bapak yang hadir juga terima kasih. Semoga diberikan umur panjang, rezeki yang lancar dan sehat walafiat. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan majelis ilmu. Makan apa? Ketuanya di sini. Pelan-pelan mungkin mau. Gitu. Nanti gak tak susul ya? Numpak cekda. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah shadiqul wa'dil amin. La nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa muslim ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para sepuh dan para jamaah majelis taklim RT 05 yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat hingga hidayah, kesehatan, sehingga kita bisa hadir rutinan dalam rangka kirim doa sekaligus ngaji bareng. Mudah-mudahan apa yang telah Allah limpahkan kepada kita berupa kenikmatan dan kita mensyukurinya, mudah-mudahan menjadi kenikmatan akhirat nantinya, dan pada puncaknya memperoleh kebaikan dalam husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam moga selalu terlimpah ruahkan kepada insan kamil, insan yang penuh dengan kesempurnaan, insan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan,
dan sebagai suri teladan bagi kita semuanya, dengan harapan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di dunia maupun di akhirat. Amin. Salawat dan salam moga juga selalu terlimpah ruahkan kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga semua yang istiqomah mengikuti jejak-jejaknya dengan kesabaran dan ikhlasannya. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat yang dicintai dan disayangi. Izinkan kami seketik bersama-sama membaca sholawat ya, hanya pembukaannya saja. Sarang-sarang. Ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji Adfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji nahnu jiranun bidal haramil isani wal hasani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji Arfada ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu wa bi ayatil qur'ani ulu fa'azbina bi akhawani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji Adbata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kenikmatan yang paling tinggi derajatnya selain nikmat iman, sekaligus nikmat di mana kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena dengan menjadi umat beliau, maka kita pun dimuliakan oleh umat-umat sebelumnya. Pada bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, kalau hitungan Masehi, wonten khilafiyah, wonten yang menyebut 20 April atau 23 April. Semuanya saat kehadiran beliau di muka bumi, akan para malaikat, yaitu yang pertama wujudnya itu cahaya. Rasulullah SAW itu wujudnya cahaya, itu sudah ada sebelum adanya Nabi Adam. Kemudian semua para nabi itu cahayanya itu mengambil dari cahaya Rasulullah SAW, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Sedangkan para malaikat itu menginginkan dengan izin Allah kalau cahaya Rasulullah SAW itu diturunkan ke bumi,
yaitu kemudian diijabat diturunkanlah singkat cerita kepada Ibu Siti Aminah yang kemudian singkat cerita dilahirkan Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kejadian-kejadian yang luar biasa saat kelahiran beliau, api yang tidak pernah padam meskipun hujan yang disembah oleh orang-orang Majusi, itu ketika Nabi lahir itu langsung padam. Nabi lahir dalam kondisi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sudah dihitan, kemudian sudah menggunakan celak. Saat itu tidak ada satupun orang yang bisa melihat aurat beliau karena saat lahir itu sudah tertutupi oleh cahaya mulia beliau. Jadi dalam satu riwayat itu cahaya matahari bayangannya itu tidak bisa mengalahkan cahaya atau bayangan Rasulullah SAW. Terus ketika Rasulullah terlahir, kemudian dengan tanda-tanda kenabian termasuk tentang berhala-berhala yang kemudian roboh, rumah-rumah kemaksiatannya kemudian hancur, kemudian banyak sekali kisah-kisah di mana pohon-pohon yang kering tidak berbuah, kemudian ketika lahirnya Rasulullah SAW Allah wujudkan berbuah. Maka di mana-mana majelis sholawat ini waktu memperingati Maulid Nabi niku hidangan buahnya banyak, karena memang saat niku kelahiran Rasulullah SAW itu banyak sekali buah-buah yang tadinya tidak ada. Kemudian tanda-tanda itu sudah dipelajari oleh orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian salah satunya yang pelajari Taurat itu Sayyidatina Khadijah, saudagar kaya yang mengetahui tentang tanda-tanda kelahirannya. Bahkan awan itu mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW sebagai payung bahasa Jawanya. Kalau misalnya kalau jenengan saya mengatakan awan ketika panas, tapi itu sebaliknya awan yang mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian dengan kejadian-kejadian yang di luar nalar yang disebut sebagai tanda-tanda kelahiran Rasulullah SAW atau disebut Maulid. Niku kalau misalnya tanda-tanda mukjizat itu yang diberikan para nabi dan rasul, kemudian karomah itu yang diberikan kepada wali-wali Allah. Sedangkan kalau tanda-tanda kenabian niku ada sebelum kanjeng Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul, tepatnya masih ketika terlahir pertamanya, di usia hari pertamanya, dengan kondisi sudah dihitan, terlahir dalam keadaan sujud. Beda oleh kolonjena seperti sini. Atau termasuk kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW termasuk kepada umat-umatnya. Terus kebaikan kolonjena lagi karena ada baginda Nabi Muhammad SAW.
minimnya itu 10 sholawat. Kalau Rasul Malik didatangi oleh 4 malaikat yang wujud manusia. Di antaranya malaikat yang datang itu malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, kemudian malaikat Israel, kemudian malaikat Israfil. 4 malaikat itu berjanji kepada Rasulullah SAW ketika cintanya 4 malaikat yang semua makhluk-makhluk Allah termasuk malaikat-malaikat yang mencintai Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah cinta kepada umatnya. Maka dengan kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya, maka para malaikat pun mencintai umatnya. Mungkin kita masuk pelajaran. Terus kalau dicintai malaikat itu luar biasa. Dicintai baginda Nabi Muhammad SAW juga luar biasa. Kemudian 4 malaikat itu berjanji, wahai Rasulullah SAW, siapa yang bersolawat kepada engkau dengan redaksi yang paling jenang, Muhammad Muhammad, Muhammad Muhammad, Muhammad dan sebagainya, banyak ribuan redaksi malaikat solawat. Itu minimnya 10. Mantan saya menyebut 100. Maka malaikat Jibril yang pertama berjanji, maka diantaranya masa harus menyeberangi jembatan Sirat yang lembutnya atau kecilnya, tipisnya itu seperti 1 helai rambut yang dibelah menjadi 7. Dan rambut dibelah menjadi 7, otomatis benar kelihatan. Ini pun menurut penangkapan saya, karena Allah menciptakan akal manusia itu dengan keterbatasannya, tentunya bayangan-bayangan tentang gambaran dengan akhirat ini pun sebatas gambaran karena keterbatasan otak yang Allah ciptakan. Tujuannya memang agar manusia itu berhati-hati untuk menguji siapa yang sebenarnya paling beriman. Ini Allah ciptakan akal yang terbatas, maksudnya terbatas itu tidak bisa menjangkau yang gaib. Malaikat itu seperti apa, siksa kubur seperti apa, tentang pahala seperti apa, tentang dosa seperti apa, surga seperti apa, terbatasnya akalnya Allah. Kemudian saat menyeberang, malaikat mengatakan, harus kamu cepat nyebrang. Jadi kok gak nyebrang. Akhirnya pun malaikat mengatakan, ayo nyebrang, karena nyebrang itu kadang wonten sing cepat seperti kilat, wonten sing berlari, wonten sing berjalan, wonten sing merangkak, bahkan ada yang belum sampai tengah sudah terjatuh, padahal di bawahnya menganga neraka jahanam. Nah, orang-orang yang istiqomah tadi membawa salawat sedikitnya nih, wonten yang mengatakan 10 kali, wonten menyatakan 100. Nah, kalau jenengan menghitung 10 ini 100 utawi 1000. Maka nanti malaikat akan menggendong malaikat Jibril menggendong seseorang dengan melewati Sirat. Begitu cintanya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dan baginda Muhammad SAW mencintai umatnya, maka apa yang diwujudkan atau dijanjikan malaikat Jibril itu sebab cintanya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian pun dibayangkan gendongnya sak pinten. Sekali gendong seluruh penduduk bumi itu bisa. Karena malaikat Jibril itu ibaratnya manusia, ibaratnya manusia ke sekolah jangan itu. Sedangkan bumi dan planet-planet dan segala apa yang di dalamnya itu ibaratnya uang logam. Kayak uang logam 1000 utawi ini 25 rupiah ini itu bumi dan sekitarnya. Lah kalau jenengan jadi nopo. Nah, uang mau ibaratnya seperti ini, malaikatnya seperti gambaran kula jenengan, bumi dan sekitarnya beserta isinya ini seperti uang logam. Otomatis manusia mungkin
itu sudah nggak kelihatan, digendong menyeberang menuju surga pun Allah. Kemudian malaikat Mikail juga sama berjanji, wahai Rasulullah SAW, karena kecintaanku kepadamu, maka aku berjanji ketika ada umatmu yang istiqomah bersolawat kepadamu, yang jumlahnya sami, wonten sing 10, wonten sing nyebutkan 100 perharinya, maka malaikat Mikail ini apa tugasnya? Membagi rezeki. Atas jenengan pelengkap iki wonten hidangan guys, tentunya dari malaikat tapi melalui rakyat pulau. Dan itu kelak di padang mahsyar dengan suasana yang terik matahari, itu seseorang luar biasa kepanasannya, yang begitu dekatnya matahari dengan kepala, dengan tanpa ada sehelai kain yang menempel pada jasad manusia, semuanya dalam kondisi telanjang, dan laki-laki seperti kodratnya belum hitam. Terus begitu panasnya, tapi tidak bisa melihat mengumbar hawa nafsunya, tidak ada hawa nafsu ketika melihat lawan jenisnya. Mereka sibuk mengurusi dirinya sendiri. Kemudian ia berjanji, malaikat Mikail tadi, aku akan mengambilkan air Al-Kautsar telagamu, wahai Rasulullah SAW, untuk umatmu yang bersolawat kepadamu. Dan sekali teguk saja, kalau Al-Kautsar ini telaga Rasulullah SAW diminum, maka hilang rasa haus sampai menuju surganya Allah. Allahumma ja'alna minhum, mungkin kelojinan bersama kelompok seorang yang disuguhi oleh malaikat Mikail. Kemudian selanjutnya malaikat Israel berjanji sama, wahai Rasulullah SAW, begitu cintaku kepadamu, maka apa yang kau cintai akan aku ikut mencintainya. Karena Rasulullah cinta kepada umatnya, maka malaikat Mikail pun Israel pun mencintai umatnya yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka aku berjanji, aku akan memberikan kebaikan di dalam apa yang ia inginkan saat ia meninggal dunia, maka akan aku cabut rohnya dengan keadaan yang lembut. Mungkin begitu dengan bersama Quran termasuk ketika roh itu diambil dalam keadaan yang lemah dan lembut, dengan wujud yang harum. Malaikat itu datang keadaan yang harum, tampan bagi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian karena cintanya tadi, kan kadang wonten orang ilmu atau memberikan rasa tahu tentang orang-orang yang meninggal. Ada kalanya seseorang yang meninggal sudah dimakamkan, sisa wanginya masih ada di rumah, atau sebaliknya. Dan orang-orang yang didatangi malaikat Jibril dalam keadaan meninggal husnul khatimah, itu meninggalkan rumahnya, jenazah itu rumahnya dalam keadaan harum. Karena tadi itu harumnya malaikat Israel. Kemudian kadang mau termasuk kebaikan-kebaikan di dalam sholawat itu yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, malaikat Israfil mentiup sangkakala ini, malaikat Israfil berjanji sama, wahai Rasulullah SAW, aku pun berjanji seperti 3 temanku ini, yaitu kepada umatmu yang membaca sholawat sedikitnya 10, mantan menyebut 100, maka aku akan berikan kebaikan dia sampai ia masuk ke dalam surganya, dengan aku selalu mohon kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni hingga ia meraih surga. Dan doa malaikat itu ajab dan istiqomah, memohonkan ampun bagi orang-orang yang istiqomah dalam membaca sholawat. Termasuk wonten
doa sholawat khusus nih, sholawat khusus yang merepotkan 70 malaikat menulis amalan pahalanya. Yang ditulis itu sampai 1000 hari. Wonten begitu lamanya penulisannya itu malaikat itu nomor susah. Tapi mereka ikhlas karena cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau jenengan termasuk yang dicintai baginda Nabi Muhammad SAW. Wonten yang menyebutkan 70.000 malaikat, wonten yang namun menyebutkan 10 malaikat. Yang di situ malaikat nulis pahalanya, nulis pahala orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan sampai wonten yang dikatakan 1000 tahun. Wonten yang dikatakan wonten yang dikatakan 1000 hari. 1000 hari itu berarti kita tahun 3 tahun lebih. Itu kerja bakti 70 malaikat menulis pahala orang-orang yang bersalawat selama 3 tahun lebih. 10.000 hari. Itu bacaannya Ja'alallahu sallallahu alaihi wasallam, Ja'alallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ahlu. Sarang-sarang ini kalau anu jangan dirwakan rian sepatus mati waksul dan rian hafal ditulis utawi terekam di bagus sama. Kalau ini Bismillahirrahmanirrahim. Jasawwahu anna Jasawwahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu Jadi sambung Jasawwahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu. Berapa nih? Ini diwaos pindah pahalanya seperti ini kok. Malaikat 70 malaikat sibuk menulis pahalanya seseorang yang berdoa membaca sholawat wa ahlu dadinahu selama 1000 hari. Kalau Muslim ini sang-sang mau nih. Jasawwahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Mungkin sing dipelajari iki wau termasuk niat langsung bersalawat pada kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mungkin malaikat menulisnya. Yang tadi semakin repot malaikat. Atas cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya itu semoga tidak cinta yang bertepuk sebelah tangan. Maksudnya kalau jenengan itu harus malu. Ampun dan termasuk kalau berarti kalau harus malu begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kalau jenengan. Tapi kalau jenengan apakah sudah membalas cintanya baginda Nabi Muhammad SAW? Yang maksud cintanya itu apa yang menjadi rutinitas beliau, sunah-sunah beliau, ajaran-ajaran beliau. Paling tidak kalau jenengan sangat belajar menirukannya. Yang sederhana mohon selalu berbuat baik kepada tetangganya, kepada kedua orang tuanya. Allah
menurunkan baginda Nabi Muhammad SAW itu tujuannya adalah untuk mendidik keluarga terus sebutkan wow gurunya guru adalah baginda Nabi Muhammad SAW, maka tujuannya untuk mendidik keluarga rencana Allah itu seluruh umat manusia akan kembali kepada surganya. Maka dengan didikan baginda Nabi Muhammad SAW melalui para sahabatnya, tabiin, kemudian ulama-ulama, ustadz-ustadz yang ada di sekitar bikin jangan sakit ngambil ilmunya, atau jangan punya guru-guru agama. Ini sebagian juga sumbernya dari guru besar baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dengan meneladani, mengikuti apa-apa yang menjadi kesenangan beliau, berkumpul, bermajelis, selalu berbuat baik dengan tetangganya, berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya, berbuat baik dalam artian mencari sesuatu yang memperoleh ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah SAW. Dan keluarga ini bagian dari imam yang bertanggung jawab dalam urusan duniawi juga akhirat keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kelalaian yang disebabkan oleh imam di kasus keluarga ini hingga keluarganya menjadi orang-orang yang lalai, yang tidak bilang dari muatan ikan sedang bikin di luaran terpilih. Nanti imannya ini mau dituntut oleh Allah. Dosa, buatan nanggung dosa istri atau anak-anaknya, tapi bisa menyebabkan terhalangnya seorang imam dari surganya Allah sebab kelalaiannya dalam memenuhi atau mendidik urusan akhirat istri dan anak-anaknya. Mungkin kecintaan dengan datang pagi dan Nabi Muhammad dengan mengambil ilmunya, kemudian wonten kebaikan-kebaikan yang kemudian juga mengarahkan keluarganya agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, manfaat barokah, hidup sesurga, hidup di dunia dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, kita mau sampaikan dan atas memberikan manfaat. Ini nasihatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kadang kita itu di antara rukuk ke sujud itu kadang-kadang imam belum selesai untuk ini, kita makmum yang lain itu mengikuti sujud semua. Jadi itu kalau yang benar itu kan setelah imam selesai itu sujud, baru sujud kemudian makmumnya ngikuti gitu. Kita ikut yang rombongan makmum yang salah atau kita sendiri? Kita nih, kalau di masyarakat itu khususnya orang-orang apapun tadi buatan karena kalau dilihat lebih disiplinnya sholatnya, walaupun wonten sebagian yang tidak menyatakan itu batal. Terus ketika imam melakukan gerakan perpindahan rukun, misalnya dari i'tidal menuju sujudnya, tasiksa Allah dereng sujud makmum sampun gerak, niku wonten sing menyebutkan batal. Tapi juga ada yang menyebutkan tidak batal, tapi hilang keutamaan. Terus yang dimaksud keutamaan itu ketika imamnya berangkat sujud, niku ketika Allahu Akbar nih baru makmumnya gerak untuk sujud. Terus ini wonten yang disebut batal. Maka kalau ada perbedaan ulama seperti itu menjaga kehati-hatian, kalau jenengan harus
nunggu imam sampai selesai melakukan perpindahan rukunnya sempurna. Oke. Sujud ditandai apa, misalnya makmumnya berada di belakang, ditandai dengan suara komandonya imam Allahu Akbar. Baru selesai baru ini gerak. Tawi sami Allah liman hamidah, dah langsung ini bergerak untuk tidak. Cuma afdolnya kalau memang dilihat dari keutamaannya, afdolnya nunggu selesainya. Karena wonten sing sampai kalau sampai terulang wonten sing gerakan ya, yang afdolnya imamnya Allahu Akbar sujud niki baru sujud. Yang kedua, wonten sing menyebut imamnya Allah tasik ngeten niki saged gerak. Mboten nyelip nggih, tapi ini dereng ten sempurna. Niku tidak batal, cuman makruh. Makruh. Tapi kalau misalnya Allahu Akbar bareng bahkan sampai melebihinya, kalau terulang 3 kali ini batal. Terus mengikuti komando, misalnya ibu-ibu yang di sop belakang yang tertutup satir itu sampai selesainya Allahu Akbar ini baru. Tapi kadang lucu ketika seseorang sudah dikomando untuk tahiyat akhir, sujud tahiyat akhir, kemudian duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar, kok kasih sujud. Wow, kok tidak seperti itu. Harusnya tadi ini waktu rukun-rukun yang pertama, ketiga rukun seperti itu. Allahu Akbar sampai banyak selesai baru makmumnya gerak. Terus kalau ada yang mengatakan tidak batal, cuman keutamaannya nunggu sampai imamnya sempurna di dalam rukunnya. Misalnya rukun Allahu Akbar, nah ketika sudah sempurna baru begitu. Terkadang tasik dereng sempurna, misalnya tasik Allahu Akbar nih gerak. Maka juga dianjurkan makmum harus memahami seperti yang saya sampaikan mau. Maka imam harus cepatnya geraknya cepat. Lek kula untuk mengeman makmumnya, kula gerak riyen baru Allahu Akbar. Rata-rata ketika tempat sujud, ketika lutut saya sudah di bawah, kula langsung Allahu Akbar. Belum mawon nggih. Walaupun awalnya kesunannya ucapan dan gerakannya sama. Tapi kalau saya mencari sunnah untuk saya, nanti belakang makmum saya batal, kan seakan. Terus kalau mboten napa-napa tidak masuk perhitungan sunnah, wong sunnah tapi kan mboten batal lah imam. Lutut saya misalnya ngeten sujud ya, kalau baru ngeten Allahu Akbar. Terus wonten sing ngeten untuk sujud Allah tuang sing iki Jadi kalau pas sujud memang nggak kelihatan imamnya, itu tertib, makmum tertib mengikuti imam, jadi mendengarkan suaranya langsung tertib. Tapi kalau dari iktidal ke sujud kebanyakan menyamai imam. Jadi kita ngikut jamaah yang salah atau ya? Loh, ini sama ngawas ngeten ngikut sing Itu yang benar. Betul nopo. Kalau kadang masa terganggu Terlalu cepat ya. dengan kanan kiri nih makmumnya yang sering dikaruniai untuk memperoleh ilmu ini terganggu. Ini kalau siasati, walaupun dalam kemarin itu sholat memejamkan mata itu makruh hukumnya. Tapi kalau dia bisa dengan merem itu bisa khusyuk, maka wajib merem. Dengan kondisi yang ngoten niku wau jamaah
Tolong ya. Hukum asalnya makro, tapi kalau dengan merem nih mau makro hukum asalnya, tapi kalau dia melek ngeten iki akhirnya tidak bisa kusuk, maka wajib baginya untuk merem. Tapi yang merem itu lebih tenang gitu. Nggih. Sunyi seperti Nggih. Hukum asalnya intonasi dari imam itu kadang-kadang ada salah satu imam intonasinya atafiyat itu rukuk pertama dengan atafiyat awal itu kadang-kadang nggak bersama, ataupun atafiyat akhir itu ini kok pendek tapi kita tuju atafiyat awal gitu. Itu intonasi kan pengaruh juga gimana? maksudnya lama Panjang berbicara ngomongnya itu imamnya itu pendek tapi kita sujud atahiyat awal gitu tapi pendek, harusnya kan panjang gitu. maksudnya sing panjang lama sujud teh. Oh, kok ada karena kita ternyata panjang tapi duduk masih ada gitu. nggih, Nah, karena kita salah di situ. sebenarnya nggih lebih-lebih mungkin waktu wonten makmum yang di belakang kan bacaan panjang itu juga mempengaruhi ini berdiri. Iya. Itu apakah betul di istilahnya sebenarnya itu tidak ditanyakan atau dibiarkan? Kalau enggak gitu kita salah-salah terus, imamnya makmumnya salah terus. Kita juga atahiyat akhir atau awal juga gitu sama. Ini ternyata dia sudah atahiyat. Kan kita kadang ngikuti suara ya. Karena masyarakat kan biasanya tapi kalau ini imamnya juga tidak sampai batalkan nih, dia tidak batal. Tapi kalau saya nggak harus berpikir untuk makmum saya, misalnya boleh harus imam, jangan sampai makmum saya batal karena saya kelamaan gerakannya nih. Wis kode Allah apa kok gerak lama, lah sementara belakang saya nom nyelip pun kalau ini dereng nempel mereka pun nempel. Kalau nanti Pak Bos, kalau tensop pertama ini belakang imam, sing imam ini tuh bisa disepuh nanti balik geraknya lama. Allah sembri kok butuh ini kan kalau mau tandingan yang kelihatan dan kelihatan kan waduh batal nyelip akhirnya betul kusukan loh. Kalau siasati kalau imut tahu normal ya karena kemari merem di makro tapi dengan merem itu bisa kusuk maka wajib kusuk itu sama. Tapi nggak selalu merem. Lagi pas nafot tahiyat akhir kampun aman. Meleknya itu melihat jari telunjuk. Terkadang yang wonten sing geraknya tadi juga bagus. Tolong disampaikan sama imam yang di Sulawesi. Di Indonesia saya nggak butuhkan namanya. Kadang kita ketipu juga di situ. Karena harusnya pendek, beliaunya panjang, padahal sujud. Kan rata-rata kalau kode ucapan Allah apa itu untuk berdiri. Tapi kalau Allah ternyata duduk. Kan kode itu bisa membingungkan makmum. Nah, pemainnya sampai makmum berdiri, terus kadang berdiri sempurna turun. Kalau misalnya itu di tahiyat akhir, ya ada batal. Ya umpamanya sing terwiking sing napa malih jamaah ibu-ibu itu kan ya. Di intonasi karena nggak kelihatan. Seharusnya sing saya itu ya, sama atau pendeknya nih lama Allah kepanjangan itu kan bayangan itu yang secara umum kan itu maka sujud itu yang banyak keliru gitu ya di masjid bukan lenggah ternyata lenggah ya matur sujud nih Allahu Akbar bayangan itu mungkin duduk loh kok duduk nah ini
komat nih kok. Rantos selesai nih komat apa disebut Maksudnya kalau tadi sholat nih kan komat ini. pada berdiri nih makmum pada ngatek iya lenggah kita niki terus komat Pak Yunus Mas komat ini rantos selesai nopo kesil. Allah pun aktualnya kalau menurut madzhab Imam Syafi'i niku batasnya sampai selesai komat. Ini juga banyak kesalahan. Misalnya rebutan shot pertama, terus oleh shot pertama. Sementara sing orang-orang terus aku tak oleh aktualnya sampai selesainya komat baru berdiri kata oleh shot pertama, bukan shot kedua. Intinya aktualnya sampai selesainya komat. Itu madzhab Imam Syafi'i. Kalau madzhab Imam Hanafi itu sampai pada kalimat hayya alal falah. Hayya alal falah itu baru Akbar wa akbar syahadu la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah hayya alal shalah hayya alal falah itu madzhab Hanafi itu berdiri. Makmum ya. Tidak memperoleh sunnah, tidak memperoleh sunnah nih mau. Kalau mengikuti madzhab sunnahnya menurut madzhab Hanafi itu sampai selesai.